التحية والإكرام أو سيد أسلم أو في الوجود سر الله في كل موجود سبحان الله نقطة دائرة الوجود سبحان الله صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقوس صلى الله محمد محمد اللهم صل على محمد طالبات الطيبين الطاهرين الصادقين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم امام جعفر صادق آل محمد علیہ الصلوۃ صلی والسلام اللہ محمد وآل محمد اللهم صل على نسبت شہادت سے اس مجلس کو منعقد کیا جا رہا ہے۔ سورہ سجدہ کی 24ویں آیت کو میں نے عنوان قرار دیا، ارشاد ہو رہا ہے پروردگار کا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے بنایا کچھ لوگوں کو اپنا امام سبحان اللہ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے امر سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، اور ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ صبر کرتے ہیں اور ہماری نشانیوں پہ، ہماری آیات پہ کامل یقین کے حامل ہیں۔ ہر امت میں اللہ نے امامت کا عہدہ صبر اور یقین کی بنیاد پر دیا۔ ان ہستیوں کو عہدہ امامت ملا جو صبر و یقین پر فائز تھے، اور وجعلنا کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ نے امام بنانے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا۔ سبحان اللہ اور منہم آئمہ، کہ پوری قوم کو، پوری نسل کو، پوری ذریت کو امامت نہیں بناتا، ان میں سے کچھ چنے ہوئوں کو امام بناتا ہے، سبحان اللہ جو اللہ کے امر سے ہدایت کرتے ہیں امت کی۔ یعنی صبر اور یقین، لما صبروا پہلی چیز، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ دوسری چیز یقین۔ وہ صبر اور یقین امامت کی جو نشانیاں ہیں، یہ عصمت کے مراتب میں سے۔ سبحان اللہ بظاہر اگر آپ سورہ سجدہ کی آیات تلاوت فرمائیں تو ذکر جناب موسیٰ کا ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی تذکرہ میں جناب موسیٰ کے ذکر میں اللہ نے یہ کلیہ بطور
आयत या आयत बतौर कुल्लिया इरशाद फरमाया कि इनमें से मैं इमाम जब चुनता हूं अपने मुकर्रर करदा हादियों में से, तो इमाम के बनाने का इख्तियार किसके पास होता है, पहली बात। फिर इमाम के अंदर जो खसाइस व सिफात हैं वो क्या क्या होती हैं, और वो किस तरह से लोगों की रहनुमाई करते हैं। वो कयास से लोगों की रहनुमाई नहीं करते। आइम्मतन यहदूना बे अम्रना, वो हमारे अम्र से हिदायत करते। जहां अम्र हो वहां सही से और कयास से या इज्तिहाद से मसाइल को मालूम नहीं किया जाता। सुभान अल्लाह। जहां अम्र हो, जिस इमाम को अल्लाह ने अम्र से बनाया हो, वो बराह रास्त अल्लाह के अम्र से मुत्तले होता है और उसी का इरशाद फरमाता है। बेशक अल्लाह ने इसमें बज़ाहिर जिक्र मूसा में ये आयत रखी, मगर तफसीर अहलुल बैत अलैहिस्सलाम में है कि ये आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम का क्राइटेरिया बता रही है, और जहां जहां भी अल्लाह ने इमामत रखी क्राइटेरिया यही रहेगा। अब जो लोग कुरान की हिदायत को मुबीन होने के सबब अपनी तावीलों से छुपाते हैं, और मकसद एक ही होता है कि कहीं फजीलत मोहम्मद आल मोहम्मद जाहिर ना हो जाए, उसी लिए कई कई औरात स्याह किए जाते हैं ऐसी तफसीरों और तावीलों से कि जहां मतालिब का रुख मोड़ दिया जाए। अल्लाह ने अगर कोई ये कहे कि नहीं ये तो कौम मूसा के लिए आयत है या आले मूसा के लिए है, तो गुजारिश ये है कि मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा कि जनाब मूसा की आल बज़ाहिर नस्ल नहीं है, मगर बात ये हो रही है कि जिक्र मूसा में आयत आई तो कुरान जिक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए आया, कुरान हिदायत उम्मत मुस्तफ़ा के लिए आया। तो अगर कुरान में जिक्र मूसा हो सकता है, कौम मूसा के लिए कुरान नहीं है, कौम मुस्तफ़ा के लिए। कौम मुस्तफ़ा वाली किताब में, मुस्तफ़ा वाली किताब में अगर जिक्र मूसा हो सकता है तो मूसा की आयत में कानून आईने मुस्तफ़ा क्यों नहीं बयान हो सकता? अल्लाह ने कुरान को आईना बनाया है। सुभान अल्लाह। कुरान आईना है। जिक्र आदम हो, जिक्र नूह या जिक्र इब्राहिम या जिक्र मूसा या जिक्र ईसा, किसी भी पैगंबर का जिक्र हो, बयान करने का मकसद क्या है कि इंसान उनसे इबरतें हासिल करे और ये आखिरी उम्मत उन वाक़यात से कवानीन इलाहिया को समझे और मंशूर दीन मुस्तफ़ा को समझती चली जाए ये उम्मत। वरना ये कहानियों की किताब नहीं है। असातीरुल अव्वलीन इसका मकसद नहीं है कि ये महज एक लोगों को मसरूफ रखने के लिए कहानियां बयान कर दी गई। एक लफ्ज भी बिना मकसद नहीं है कुरान हकीम। तो कुरान में कई बार अर्ज करता हूं और क्या करता हूं, आज भी अर्ज कर रहा हूं कि कुरान आईना है, और आईने का काम क्या है कि वो मंजर को दिखाए। एक आईना नजरी होता है, एक आईना अकली होता है। नजरी आईने में मंजर आते हैं, आते चले जाते हैं, मंजर हट जाएं तो आईने में उनका नजर आना भी खत्म हो जाता है। यही बात है, एक चेहरा आया हट गया, आईने में कोई नक्श बाकी नहीं रहा। दूसरा चेहरा आया, अब वो नजर आएगा। तीसरा चेहरा आया, अब वो नजर आएगा।
یہ آئینہ نظری ہے جو نقش کو جذب نہیں کرتا، لیکن جو آئینہ قرآن ہے یہ آئینہ عقلی، یہ منظر کو دیکھتا ہے اور منظر کے نقوش کو جذب کرتا ہے اور نتائج اخذ کر کے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد کا ارشاد ہے، ایک حدیث مولا کی سن لیں، کیونکہ قرآن آئینہ ہے۔ قوم موسیٰ کا ذکر ہے تو میں اس بیک گراؤنڈ میں عرض کر رہا ہوں، قوم موسیٰ کے ذکر میں ذکر محمد مصطفیٰ، ذکر امامت مصطفیٰ، نسل مصطفیٰ کی امامت کا ذکر قوم موسیٰ کے ذکر میں کیوں رکھا؟ کیونکہ جگہ جگہ پہ اللہ نے مثال ہی جناب موسیٰ کی کتاب کو بنایا، جناب موسیٰ وجود کو بنایا، نسبت ہارون و موسیٰ کو بنایا اور قوم موسیٰ کو بنایا، اور اس کے لیے تو واضح ارشاد فرمایا کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، سورہ مزمل میں۔ یعنی اللہ نے تشبیہ کو سمجھا دیا کہ یاد رکھو اے لوگو، ہم نے یہ رسول، آخری رسول تمہارے پاس اپنا حبیب اس طرح سے بھیجا، بالکل اسی طرح سے بھیجا، انا ارسلنا الیکم رسولا، جو تم پر گواہ بنا کر بھیجا، شاہدن علیکم، بالکل اسی طرح تم پر گواہ بنا کر بھیجا، کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ اس کی مثال کبھی ڈھونڈنا تو اس طرح سے ہی ڈھونڈنا جیسے موسیٰ کی طرف ہم نے، فرعون کی طرف ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا۔ تو جب اللہ مثال دے رہا ہے، آپ اور میں تفسیر لکھنے کے ذوق میں اور فضائل پہ پردہ ڈالنے کے ذوق میں کس منہ سے یہ بات کہتے ہیں؟ کوئی بھی کہے اگر تو کس منہ سے اسے یہ جرت کیسے ہوتی ہے کہ ذکر موسیٰ ہو رہا ہے، ذکر محمد مصطفیٰ کیسے اس میں آ سکتا ہے؟ امامت موسیٰ کے ذکر میں، امامت ابراہیم کے ذکر میں ذکر امامت ذریت مصطفیٰ کیسے آ سکتا ہے؟ تو اللہ نے قرآن کو آئینہ بنایا۔ اور میں امام صادق علیہ السلام کی جو حدیث عرض کر رہا ہوں، حضرت نے فرمایا تین چیزیں عجیب خوبصورت بیان فرمایا امام نے، اور امام کا ہر کلام محیر العقول، عقلوں کو صرف حیرت میں نہیں ڈالتا، حیرت کے ساتھ ساتھ بلند کر دیتا ہے۔ ہر امام کا ہر فرمان کہ تین چیزوں کے بغیر بیکار ہیں۔ نظر عبرت کے بغیر بیکار ہے، نظر اعتبار کے بغیر بیکار ہے۔ سبحان اللہ۔ عبرت اور اعتبار ایک ہی چیز ہے، اور دونوں کا مفہوم لغت میں کیا ہے؟ آئینہ۔ لغت میں آئینے کو عبرت بھی کہا جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ عبرت کے بغیر نظر بیکار ہے، سکوت جو ہے وہ فکر کے بغیر بیکار ہے۔ سکوت، انسان اگر خاموش بیٹھا ہے تو وہ بیکار خاموش بیٹھا ہے، اگر اس کا وہ خاموش رہنا کسی فکر خیر میں صرف نہیں ہو رہا۔ پھر تیسری چیز کہ کلام کرنا بیکار ہے جب تک اس میں ذکر نہ ہو، ذکر معصوم، ذکر الہی جب تک نہ ہو کلام بیکار۔ فکر خیر نہ ہو تو سکوت بیکار، اور عبرت نہ ہو، اعتبار نہ ہو تو نظر بیکار۔ تو یہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن اللہ نے آئینہ بنایا عبرتوں کا، اور یہ آئینہ عقلی ہے کہ آپ منظر کو دیکھیں اور منظر سے نتائج نکالیں۔ آئینہ بصری جو ہے یا آئینہ نظری، وہ منظر کو دیکھ کر منظر سے نتیجہ نہیں نکالتا، لیکن جو آئینہ عقلی ہے وہ منظر کو دیکھتا ہے اور اس سے کچھ سیکھ لیتا ہے، اس سے نتائج اخذ کرتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن کو انسان کے لیے آئینہ عقلی بنایا، اور عقل انسانی سے یہی تقاضا کیا کہ وہ اس آئینے کا نمونہ بن جائے، کہ اگر وہ کچھ دیکھے تو اس سے نتائج کو جذب کرے۔
उस मंजर को जज्ब कर रहे, उससे कुछ सीख ले। सीख लेना, देखना और सीखना, पढ़ना या सीखना, उससे नताइज सीख लेना, उससे किसी छुपे हुए राज को समझ लेना, इसका नाम है इबरत। तो मासूम ने किस तरह से हमें ये 3 जुमले दिए ताकि हम अपनी नजर को देखने को भी इबादत बना लें, अपने सुकूत को भी इबादत बना लें और अपने कलाम को भी इबादत बना लें। सलावत पढ़िए। अल्लाह ने कहा कि हमने मिसाल रख दी, दोनों में तमसील कायम कर दी, दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा और दीन मूसा में तमसील कायम कर दी। बल्कि उसके आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है, फ़असा फ़िरऔन रसूल फ़अख़ज़नाहु अख़ज़न वबीला। और जब ये बात करके कि हमने ऐसे ही रसूल तुम्हारी तरफ भेजा, सूरह मुज़म्मिल, जैसे हमने फिरौन की तरफ रसूल भेजा था, बात को छोड़ नहीं दिया, फिर आगे वजाहत की। और जिस तरह फिरौन ने उस रसूल से बगावत की, रूगर्दानी की, फ़अख़ज़नाहु अख़ज़न वबीला, तो हमने उस पर सख्त गिरफ्त की और उसे सजा दी। देखिए अजीब बात है, अल्लाह किस तरह साफ बात कर रहा है। याद रखो तुम्हारी तरफ भी रसूल उसी तरह भेजा। अब आयत को जरा मफहूम के हवाले में करीब आके समझे। वो जात गुफ्तगू कर रही है कि ए कौम मोहम्मद मुस्तफ़ा, उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारी तरफ ये रसूल वैसे ही भेजा जैसे हमने फिरौन की तरफ रसूल भेजा था। ये बात कह दी, फिर आगे नताइज बताए। और याद रखो जब फिरौन ने उन बातों को नहीं माना, अहकाम की पैरवी नहीं की, इताअत नहीं की, तो फिर हमने क्या किया? हमने गिरफ्त भी की और उसे सजा भी दी। फ़कैफ़ तत्तकून इन कफ़रतुम यौमा यजअलुल विल्दान शीबा। और फिर बराह रास्त का, तो फिर अब तुम सोच लो, जैसे हमने मिसाल कायम की है तो हमारा रवैया भी वही होगा। जैसे फिरऔन से हमने मुआखज़ा किया फिरऔन का और उसे उसकी सजा तक पहुंचाया, जिसे जमाना याद रखेगा, तो याद रखो तुम कैसे बचोगे जिस कौम की मैं मिसाल कौम मूसा से दे रहा हूं। अगर तुमने वइन कफर अगर तुमने कुफ्र कर लिया मोहम्मद मुस्तफ़ा के मंशूर से और कुरान के आईने से कुछ ना सीखा कि क्या ममासलत है, तो फिर क्या होगा? यौमा यजअलुल विल्दान शीबा, कि जिस दिन खौफ से इंसानों की दाढ़ियां सफेद हो जाएगी, हैबत से। सिर्फ अभी सजा नहीं मिली, उस दिन की हैबत अल्लाहु अकबर, इंसान की दाढ़ी का रंग सफेद कर रही है। अगर सजा शुरू हो जाए, अजाब शुरू हो जाए, तो फिर इंसान की बिसात क्या होगी, उसका सामना करे। फरमाया कि खबरदार तुम कुफ्र न करना, वरना गोया तुम वही कुछ पाओगे मुझसे, मगर कयामत में पाओगे तो कुछ दुनिया में फिरौन ने पाया। क्योंकि अल्लाह ने कैफ तत्तकून इन कफरतुम यौमन यजअल, दुनिया में भी सजाएं मिलती रहेंगी, लेकिन वो यौम जिसे यौमुद्दीन कहा जाता है, और कई मुकामात पे अल्लाह ने उसे सिर्फ यौम कहा, यहां भी यौम कह के कयामत को मुराद लिया कि वो दिन, उस दिन कैसे बचोगे अगर तुम कुफ्र करोगे। कुफ्र क्या है? कि अगर तुम इनकार करोगे आयत का, अगर तुम इनकार करोगे अहकाम पैगंबर का, अगर तुम इनकार करोगे उस हिदायत का जैसी हिदायत मेरे रसूल ने दी थी, अगर उसे बदल दोगे तो गोया तुम इनकार करने वालों में हो। तो फिर अपने अंजाम को याद रखो। कुरान ने ममासलत भी दी और अंजाम भी बता दिया। अगर अब भी इंसान की निगाह ये आयतें पढ़ के उसके बाद कोई मफहूम, कोई इबरत जज्ब नहीं करती, उम्मत की निगाह कोई मफहूम जज्ब नहीं करती, तो फिर कुरान ने हुज्जत तमाम कर दी है। ये ना कहे कयामत के दिन तक, ये नहीं कह सकता कि हमें तो पता नहीं चला कि हमारी ममासलत तोली जा रही है तमसील जनाब मूसा से। अगर मूसा की तमसील, अगर सैयदुल अंबिया तमसील मूसा है, औसियाए पैगंबर अली इब्न अबी तालिब तमसील हारून है, तो फिर ये आयत बता रही है कि उम्मत मुस्तफा तमसील कौम मूसा। तो फिर याद रखना, वहां भी एक सामरी आया था, यहां भी कोई सामरी तुम्हें
किसी बछड़े को पेश करके तुम्हारे ईमान को फरोख्त न कर दो। क्या बात, वहां बछड़ा जाहिरी था, यहां मानवी बछड़ा। कोई भी अच्छा नारा जो लुभा ले, कोई भी मुकद्दस मनसब जो अक्लों पे पर्दा डाल दे, वो बछड़े की मिसाल है। अगर कोई शख्स दीन मोहम्मद मुस्तफा में हादी ना होते हुए हादी होने का ऐलान कर दे, खलीफा अल्लाह की तरफ से मंसूस ना होते हुए खुद खिलाफत का ऐलान कर दे, इमाम ना होते हुए इमाम होने का ऐलान कर दे, तो गया ये तीनों ओहदे जिस जिसका वो दावा अपनी तरफ से करेगा, अल्लाह की नस के बगैर करेगा, ये हर दावा कौम मूसा के बछड़े के बराबर होगा, और इसे पूजना और इसके पीछे चलना परस्तिश ही में शुमार होगा। और अल्लाह ऐसे लोगों को मोमिनीन में नहीं लिखेगा, मुशरिकीन में शुमार करेगा। वही सलूक होगा जो वहां के मुशरिकों से हुआ, जो वहां कानून मूसा से बेवफाई करने वालों से हुआ। यहाँ कानून मोहम्मद मुस्तफा गदीर से बेवफाई करने वालों के साथ वही सलूक होगा। लिहाजा अल्लाह ने जब भी हमें कुछ समझाया, बात मूसा की समझाया हमें, बात इब्राहिम की समझाया हमें। अच्छा, अब कौम मूसा में इमामत, नस्ल मूसा में, और मूसा क्या है, नस्ल इब्राहिम है, तो ये इमामत का जिक्र हमें जनाब इब्राहिम के बाद कई अंबिया में मिलता है। देखें, वाइज़ तला इब्राहिम रब्बहू बिकलिमातिन फतम्महुन्ना, अल्लाह ने आजमाया, वहां से ओहदा इमामत की तासीस हुई एलानिया तौर पर। आप इस मौजू को समझ लें कि इमामत है क्या। और जब आजमाइश कलिमात में हो चुकी और जनाब इब्राहिम ने पूरा कर दिया हर चीज को, कामयाबी हासिल कर ली, काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमाम, तो अल्लाह ने उस वक्त इनाम में फरमाया अपने खलील को, जिसे रसूल पहले बना चुका है, नबी पहले बना चुका है, कहा कि अब हम तुम्हें ओहदा इमामत भी देते हैं। जैसे ही ये ओहदा मिला तो जनाब इब्राहिम ने शुक्राने के तौर पे जो सवाल किया, वक़ाला मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मुझे ये ओहदा अपनी ज़ुर्रियत में भी चाहिए, ये सिर्फ मुझ तक न रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि इमामत रिसालत को आगे लेकर चलती है। अगर किसी की रिसालत में मुस्तकबिल में सफर करना है तो वो बगैर इमामत के वो सफर पूरा नहीं कर सकती। इसलिए कहा कि मुझे ज़ुर्रियत में इमाम चाहिए। अल्लाह ने ऐसी कबूल की, फरमाया कि ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, बिल्कुल इब्राहिम तेरी हर दुआ कबूल है, मगर याद रख कि अगर इनमें कुछ लोग जालिम हुए तो उन तक मेरा ओहदा इमामत नहीं जाएगा। अब कितनी बारीकी है, ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, मेरा ओहदा नहीं जाएगा जालिमों तक। ये नहीं कहा कि जालिम नहीं आएंगे इस ओहदे तक, मेरा ओहदा नहीं जाएगा, क्योंकि अल्लाह जानता है तारीख इंसान में क्या होने वाला है। कई जालिम दावे इमामत कर देंगे, सुभान अल्लाह, वो भागेंगे कि हम भी अपने ऊपर अपने माथे पे लफ्ज इमामत को चस्पा करें और लोगों को अपने पीछे चलने पे मजबूर करें, मगर अल्लाह फरमाता है कि वो चाहे कुछ कर ले, मेरी इमामत उन जालिमों तक नहीं जा सकती। यानी मेरी नस, मेरा इंतखाब, मेरा इस्तीफा उन्हें कभी नहीं मिल सकता। वो चाहे हजारों करोड़ों मिलियंस लोगों के साथ खड़े होकर अपने आप को इमाम कहते रहे, अल्लाह कहता है मेरे नजदीक मेरी इमामत उन तक नहीं जा सकती, वो चाहे दावा करे। अब ऐसे लोग जो हैं वो जालिमीन में आएंगे, जो दावा करे मगर अहल ना हो। कौन है जालिम? जो दावा करे वो दावा जिसका वो अहल ना हो, वो कौन है? वो जालिम है। ये रूल है पूरी सोसाइटी में जुल्म को समझने का। कोई ऐसा काम करे कि जो काम करना हक ना रखता हो, किसी ऐसी कुर्सी पे कोई बैठ जाए कि जो कुर्सी उसके लिए मौजू ना हो, कोई ऐसा अमल कर दे कि जो ऐन हक ना हो, तो वहां वो जुल्म करता है। अब अल्लाह ने सूरह अंबिया में एक जगह फरमाया,
वजअलनाहुम आइम्मतन यहदूना बिअमरिना व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात व अक़ामस सलाते व ईताअज़ ज़काते व कानू लना आबिदीन। 73 सूरह अंबिया। यहाँ भी इमामत का जिक्र हुआ कि हमने इमाम बनाए, हमने उनको इमाम बना दिया कि जो यादूना बिअमरिना, वही बात, हमारे अम्र से हिदायत देते हैं। पहली आयत जो मैंने पढ़ी उन्वान में, वो सूरह सजदा से, वहां भी अल्लाह के इमाम की निशानी क्या बताई, अल्लाह के बनाए हुए इमाम की, तो अम्र से हिदायत करते हैं। यहाँ फिर अगर जिक्र हुआ तो फरमाया जअलनाहुम आइम्मतन यहदूना बिअमरिना, वो मेरे अम्र से हिदायत करते हैं। व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात, और हम गोया हम उन्हें अच्छे कामों के लिए जो उन्हें करने चाहिए उनके लिए बराह रास्त वही कर देते। वो कयास से काम नहीं देते, वो अंदाजों से हिदायत नहीं करते, बराह रास्त अल्लाह से हिदायत लेकर पहुंचाते। अच्छा, अब इस आयत में ये 73 है, इससे पहले ये किसका जिक्र हो रहा है? 72 आयत में जाए सूरह अंबिया। ववहबना लहू इसहाक़ व याकूब नाफ़िलतन व कुल्लन जअलना सालिहीन। 72 नंबर को हमने इब्राहिम को, याकूब, इसहाक और याकूब, इब्राहिम को बतौर अतिया दे दिए। और इमाम फरमाते हैं कि जब किसी को पहली नस्ल यानी औलाद के साथ पोते दिए जाए तो फिर लफ्ज़ नाफिला आता है। तो अल्लाह ने इसलिए यहाँ लफ्ज़ नाफिला रखा, ववहबना लहू इसहाक व इब्राहिम नाफिलतन, और हमने अतिया कर दिया, तोहफे के तौर पर दे दिया। कौन कौन? इसहाक और याकूब। इनका जिक्र करके अल्लाह ने कहा वजअलना मिनहुम आइम्मतन वजअलनाहुम आइम्मतन यहदून, और फिर हमने जनाबे इसहाक को और याकूब जिनका जिक्र हुआ है, उन्हें हमने इमाम भी बनाया। तो अब एक बात, ये सारी 3-4 आयतें ज़हन में रखिए, और मैं अगली बहस, आयतें मैंने इसलिए इब्तदा में बयान कर दी हैं ताकि अगली जो मुख्तसर बहस होगी, लेकिन उसमें ये आयतें आपको मफहूम फराहम करती जाएंगी कि जो कुछ कहा जा रहा है कुरान की रोशनी में कहा जा रहा है। अल्लाह बसा औकात कुरान हकीम में ये मंजर आप देखेंगे कि जिक्र आइम्मा, जिक्र अंबिया है, मगर उन्हें आइम्मा कहा। इमाम है क्या? जो रहनुमा हो, जो आगे चले। और यहां इन्हीं को क्यों इमाम कहा? नूह के लिए इमाम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, जनाब आदम के लिए लफ्ज इमाम इस्तेमाल नहीं किया, खलीफा कहा। मगर इन्हें इमाम क्यों कहा? कि पहले दस्तखत कर चुका है अल्लाह, जब मांगा था इब्राहिम ने, वकाला मिन ज़ुर्रिय्यती, अल्लाह ये फैसला कर चुका है कि ये दुआ कबूल है और जो अहल होंगे उन्हें मैं इमाम भी बनाऊंगा। तो जनाबे याकूब हो या जनाबे इसहाक, वो नबी होने के साथ साथ ओहदा इमामत पर भी फाइज थे। तो पता चला कि ये इमामत का ओहदा यहां रुक नहीं गया, क्योंकि जनाब इब्राहिम की दुआ का जवाब जो सूरह जुमा में अल्लाह ने दिया कि हुवा अल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु फी ज़लालिम मुबीन। ये आयतें बहुत आशना आयतें कि हुवल्लज़ी, हमने मबूस किया रसूल, और उसकी निशानियां क्या है? पैगंबर के लिए गुफ्तगू हो रही है, हमारे पैगंबर के लिए। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, आयात की तिलावत करता है, करेगा, और यहां कहा करे, करता है। जनाब इब्राहिम ने दुआ मांगी थी, इन्हीं लफ्जों से दुआ मांगी थी कि मुझे मेरी उम्मत में, मेरी नस्ल में उम्मतन मुस्लिमतन लक, उसमें एक ऐसा रसूल भेजना या अल्लाह जो
آیات کی تلاوت کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور لوگوں کو پاک کرے. یہ ترتیب تھی جو جناب ابراہیم نے مانگی تھی. ذہن میں یہ ترتیب رہے. کس ترتیب سے مانگا؟ تلاوت آیات پہلی خوبی، پہلی صفت ہو. سبحان اللہ. یزکیہم، اور دوسری صفت کیا ہو؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ. ابراہیم علیہ السلام نے جب مانگا تو ترتیب یہ تھی. دوسری ترتیب کہ انہیں حکمت اور کتاب کی تعلیم دے. یہ تین چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز وہ یزکیہم، آخر میں کہا کہ وہ ان کا تزکیہ بھی کرے، لوگوں کو پاک کر دے، ان کے نفوس کو، قلوب کو پاک کرے. اچھا، اس دعا کا جب اللہ نے جواب دیا تو سورہ جمعہ میں یہ شان بیان فرمائی کہ وہی ہے وہ اللہ جس نے بعث فی الامیین، جس نے امیین میں رسول بھیجا. اور یہاں ترتیب پر میں آخر میں بات کرتا ہوں. جو ترتیب ابراہیم نے مانگی تھی وہ کیا تھی؟ یتلو علیہم آیات کا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم. اس میں طہارت کرنا، نفوس کو پاک کرنا آخر میں رکھا گیا. اللہ نے جب دیا تو اللہ نے ترتیب بدل دی. اللہ نے کہا نہیں، ساری دعا مان لی، مگر جب عطا کر رہا ہوں تو ترتیب یہ ہوگی، صفات کی ترتیب یہ ہوگی. آیات کی تلاوت کرے گا وَيُزَکِّیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. بہرحال جب ساری بات ابراہیم علیہ السلام کی مان لی تو یہ ترتیب کیوں نہ وہی رکھی؟ اسی قرآن میں وہ لفظ بھی ہیں، اسی قرآن میں یہ لفظ بھی ہے. ترتیب کو تو نے بلا مقصد تو کوئی ترتیب تک نہیں بدلتا نا. اتفاقیہ گفتگو تو نہیں ہے، ایک ناظم کائنات کی طے شدہ گفتگو. تو وہاں وہ لفظ جس طرح سے ابراہیم نے بیان کر دیے تھے، امانت الہیہ نے اسی ترتیب سے لکھ دیے. یہ اس کی امانت ہے کہ اس نے اس طرح کہا. جب دیا تو دے سب کچھ دیا مگر ترتیب بدل دی. بھائی وہ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم نے مانگا کہ وہ آیات کی تلاوت کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، تزکیہ آخر میں رکھا. اس سے ظاہر یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے نفوس کتاب اور حکمت کی تعلیم کے بعد طاہر ہوں گے. یہاں میرے پروردگار نے اپنے حبیب کی شان کو ملحوظ رکھا کہ جسے میں بھیج رہا ہوں، جواب سوال میں تکمیل دعا کرتے ہوئے جسے بھیج رہا ہوں اس کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے تعلیم پائیں حکمت و کتاب کی تو طاہر ہوں. یعلمہم، فرمایا کہ میں تو ایسا اس شان سے بھیج رہا ہوں اپنا حبیب. اور دعا ابراہیمی کا جو نچوڑ ہے وہ رسول اس شان سے بھیج رہا ہوں کہ یعلمہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ میری آیتوں کی تلاوت کرے گا. آیتوں کی تلاوت سے ثابت ہوگا کہ اللہ ہی کا رسول ہے. درمیان میں رکھ دیا وَيُزَکِّیہم، آخر میں لے گیا یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ لوگ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ کتاب و حکمت کی تعلیم نے ان کو پاکیزہ کیا. نہیں میرے رسول، تیری شان یہ ہے کہ جو تیرے دروازے پہ آ جائے گا میں اسے پاک کر دوں. شان رسالت ہے کہ تزکیہ قرب رسالت سے مل جاتا ہے، اور کتاب و حکمت کی تعلیم مدارج بلند کرتی چلی جاتی، سبحان اللہ، مقامات کو بلند کرتی، مراتب عطا کرتی. لیکن جو وہ رجس سے نکلے گا تو کتاب و حکمت کے بعد نہیں، دروازہ رسالت خود کافی ہے رجس سے نکالنے کے لیے، اگر قلب سلیم اور نیت خاص کے ساتھ کوئی حاضر ہو جائے. سبحان اللہ. دل کی پاکیزگی تو شرط ہے، نیت کی پاکیزگی تو شرط ہے، تو پھر تزکیہ عطا ہو جائے گا. اب میں عرض یہ کر رہا تھا یہاں ان آیتوں میں آخر میں جو ہم نے ابھی سورہ جمعہ کی آیتیں پڑھی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہاں تک معروف جملہ. اگلی آیت یعنی آیت کا اگلا حصہ وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحِقُوا بِهِمْ. اور ہم نے یا اللہ نے یہ کہا کہ صرف یہ نہیں کہ ابراہیم آپ نے تو بہت صرف یہ مانگا کہ ایک رسول بھیج جس میں یہ خوبیاں ہوں، جب میں دوں گا تو میری عطا کا معیار کچھ اور ہے. وہ رسول تو دوں گا ہی، اور دے دیا، اور پھر اعلان فرمایا وآخرین منہم، جو اس رسول کے آخرین میں ہوں گے، جو اس کی نسلوں کے آخر میں ہوں گے،
انہیں بھی میں پہلے والے اماموں سے ملا دوں گا. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ امامت سبحان اللہ اسحاق کی منزل پہ رک گئی تھی جو ابراہیم نے مانگی تھی. کوئی یہ نہ مانے کہ یہ امامت یعقوب کی منزل پہ رک گئی یا کہیں موسیٰ کی منزل پہ رک گئی. اور موسیٰ کو بھی امامت کا ذکر موسیٰ میں امام کا لفظ کیوں رکھا کہ موسیٰ نسل ابراہیم سے ہیں. بے شک. تو جب اللہ اپنے چنے ہوں کے لیے قبول کر چکا کہ امامت کا جو اہل ہوگا تو پھر جناب موسیٰ کے لیے بھی ذکر کیا. مگر اب لما یلحقوا بہم جو آخرین میں ہوں گے انہیں بھی میں انہی سے ملا دوں گا. پتہ چلا کہ جو میرے رسول کے بعد نسل پیغمبر ہے حضرت امیر المومنین سے لے کر حضرت حجت تک وہ کہاں ہیں اس آیت میں. تو پتہ چلا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم یہ سارے شامل ہیں اس آیت میں اس جملہ کے اندر کہ یہ بھی اسی منزل سے امامت کے مالک ہیں اور انہی اوصاف کے مالک ہیں جن اوصاف کا تذکرہ رسول کے لیے ہوا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت پڑھی جائے تو ذکر رسول تک محدود ہوگی. نہیں, یہی تو فرق ہے ہمارا اور قوم کا, ہمارا اور امت جمہور کا. وہ سمجھتے ہیں کہ صرف رسول ایسا ہونا چاہیے, جبکہ قرآن میں سورہ جمعہ کی آیت نے بتایا کہ نہیں, یہ یتلو علیہم آیات یزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ, یہ جو 4 خوبیاں رسول کی ہیں یہ ضروری ہیں کہ ان آخرین میں بھی ہوں کہ جن کو میں ملحق کر رہا ہوں اپنے اس رسول سے اور رسول سے پیچھے ابراہیم علیہ السلام. تو امامت کے سلسلہ کو اللہ نے نبوت کے سلسلے کا جزو بنا دیا. تو اب یہی سبب ہے, آخری گفتگو جو یہ ہے کہ ذہنوں میں رہتا ہے اور کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں کہ 2 چیزیں میں عرض کروں گا. اب امام کے لفظ پر تھوڑی سی بحث. امام کا مفہوم کیا ہے؟ آگے چلنے والا. قرآن کی آیات اس لیے بیان کی کہ اگر آپ دوبارہ یہ گفتگو اگر سنیں تو آپ کو گفتگو کے لنکس مل جائیں کہ کون سی آیت سے کون سا مفہوم نکلتا ہے. لیکن اب آپ عقلی فکر اس پر کریں. امام کا مفہوم کیا ہے؟ آگے چلنے والا, پیشوا. اچھا, یہ ہے اس کا لغوی مفہوم آگے چلنے والا. جیسے رسول کا بھی ایک لغت کا مفہوم ہے, پیغام پہنچانے والا, میسنجر. انگلش نے بڑی آسانی سے وہیں سے پیغام رسان کا ترجمہ کر دیا, میسنجر. اور عربی نے بھی رسول اسی مفہوم کا لفظ رکھا, رسالت کرنے والا, ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچانا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر ڈاکیہ رسول ہو گئے لغت کی روح سے. اگر آپ کبوتر کو پیغام دے کر بھیجیں جیسے کسی زمانے میں بھیجا جاتا تھا تو وہ بھی رسالت انجام دیتا. آپ کسی کا پیغام کسی کے پاس لے کر جائیں تو رسالت انجام دے رہے ہیں. یہ ہے لغت کا مفہوم. بے شک اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ارسال کرنا, ارسال سے رسول ہے, ترسیل سے. بے شک آپ بھی رسالت کر دیتے ہیں, کسی کا پیغام کسی کو پہنچا دیتے ہیں. تو آپ لغت کی روح سے تو رسول ہو گئے, لیکن قرآن اور دین کی اصطلاح میں رسول ہوئے یا نہیں؟ تو پھر طے ہے کہ جب تک اللہ کسی کو نص کے ساتھ رسالت نہ دے, قرآنی زبان میں اور اصطلاح کی زبان میں, ٹرمنالوجی میں اس کو رسول نہیں کہا جائے گا. بے شک لغت میں رسول کہلاتا رہے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بے شک. میں ایک بات کہیں اور جا کے ختم کرنے والا ہوں, اس لیے اس پر تھوڑا سا emphasis. لغت میں مفہوم اور ہوتا ہے, اصطلاح میں, ٹرمنالوجی میں, دین کی ٹرمنالوجی میں وہ ایک منصب ہوتا ہے, ایک ٹائٹل ہوتا ہے اور اس کا تعلق خاص ہوتا ہے. وہ اور رسول وہ نکرہ نہیں رہتا,
मारिफा होता है। सुभान अल्लाह। और अगर बज़ाहिर सिर्फ रसूल भी कहा जाए तो अल्लाह उसी को रसूल कहेगा जिसको उसने रसूल बनाया। बेशक। अगर मैं आपको भेजूं तो मैं कहूंगा ये मेरे रसूल है, और आसान कर रहा हूं। और अगर अल्लाह भेजेगा तो फिर अल्लाह कहेगा मेरा रसूल है। बेशक। तो अल्लाह किसे भेजेगा? अल्लाह सबको तो ये इख्तियार देता नहीं कि वो ये कह दे कि हम अल्लाह की तरफ से आए, जो आएगा वो झूठा होगा बेशक। अगर कोई अपनी तरफ से कहेगा। और जिसे अल्लाह भेजेगा फिर साथ निशानियां भी देगा, मोजज़ात भी देगा, बेशक। जाहिर करेगा कि ये मेरा ही भेजा हुआ है, किसी और का भेजा हुआ नहीं। ये देखिए ना, अगर एक बादशाह आपकी तरफ पैगामबर भेजे तो निशानियों से आप पहचानेंगे ना। उसकी स्टैंप देखेंगे, उसका कर्रोफर देखेंगे, उसका लिबास देखेंगे, उसकी सवारी देखेंगे, उसका प्रोटोकॉल देखेंगे कि अगर तो उसी सरकारी प्रोटोकॉल के साथ आया तो ये मैसेंजर वाकई प्राइम मिनिस्टर ने भेजा है, वाह, बादशाह ने भेजा है। और अगर एक शख्स पैदल चलता हुआ गली में आके कहे कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने आपके पास भेजा है, तो आपको शक पड़ जाएगा। आप कहेंगे भाई निशानियां दिखाओ। तो भाई इन्हीं निशानियों को वो अगर दिखा सका तो दिखाएगा, हो सकता है सीक्रेट निशानियां दिखाएगा तो आप ईमान ले आएंगे इस बात पर कि वाकई ये फलां हाकिम का नुमाइंदा है, फलां सुल्तान का नुमाइंदा है और मेरी तरफ आया है। बेशक। तो कैसे पता चला? निशानियां देखकर। अल्लाह भी जिसे रसूल बनाकर भेजता है या इमाम बनाकर भेजता है तो निशानियां देकर भेजता है। तो ये ना कहे कि रसूल और इमाम मोजज़ा क्यों दिखाते हैं, क्योंकि जिसकी तरफ से आ रहे हैं उसकी निशानियां देकर आएंगे, अभी तो पता चलेगा कि किसके भेजे हुए। क्या क्या, सुभान अल्लाह, क़िबला, माशाअल्लाह। तो ये कॉमन सेंस की बातें हैं कि आप दुनिया में एक दूसरे पे एतबार निशानी के बगैर नहीं करते। तो अल्लाह का भेजा हुआ ना अल्लाह नजर आए ना रिसालत नजर आए तो एतबार कैसे आएगा? जब वो निशानियां देखेंगे कि ये काम वो करता है जो अल्लाह कर सकता है। वाह, सुभान अल्लाह। ये मौत को हयात बना सकता है, हयात को मौत बना सकता है, ये लोहे को सोना और कीमिया नजर से बना सकता है, उसकी जिन्स को तब्दील कर सकता है, मुजक्कर को मुअन्नस बना सकता है। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ जाइए, हमने कभी संग्रेजों को कलाम करते नहीं देखा, ये उन्हें कलाम दे सकता है। सुभान अल्लाह। हमने कभी सूरज के पलटने को नहीं देखा, ये पलटा सकते हैं। तो ये ताकत तो अल्लाह की है। तो अल्लाह की ताकत इनमें नजर आए तो शिरक नहीं होता, अल्लाह के भेजे हुए के दलाइल पूरे होते हैं। ये भेजे हुए अल्लाह के। बार बार आइम्मा ने मोइज़े क्यों दिखाए? शायद तुम भूल चुके हो हम किसके भेजे हुए हैं। हमारा मोइज़ा देखो, इन निशानियों से पहचानो कि हम तुम्हारे बनाए हुए इमाम नहीं है, उसके बनाए हुए इमाम। बेशक बेशक। आइम्मा ने इसलिए दिखाया कि निशानी पेश करते रहे ताकि हुज्जतें पूरी हो जाएं। कौम कोई नस्ल ये ना कहे हम तो पहचान न सके, हमें शक हो गया, झूठे इमाम बहुत थे तो सच्चे इमाम को पहचानते कैसे? तो हर इमाम ने मुजज़ात पेश किए कि झूठे और सच्चे की तफरीक ये है कि जो सच्चा इमाम होगा उसके पास अल्लाह की निशानियां होंगी, अल्लाह वाली निशानियां होंगी। तो तुम में से तुम्हारा बनाया हुआ इमाम होगा, उनमें तुम्हारी निशानियां होंगी। सुभान अल्लाह। तो जिस तरह रसूल का लफ्ज लुगत में भी है और इस्तिलाह में भी है। इस्तिलाह में बुलंद तर हो जाता है, पुरानी इस्तिलाह में जाके अल्लाह का चुना हुआ, अल्लाह का भेजा हुआ। और लुगत में हर शख्स इसी तरह, हर आगे चलने वाला अगर लुगत में देखा जाए तो हर शख्स जो आपके सामने आगे चल रहा है, आपको लीड कर रहा है, किसी छोटे से काम में आपकी रहनुमाई कर रहा है, वो आपका इमाम है। हवाई जहाज का जो पायलट है वो पूरी फ्लाइट का इमाम है कि वो इमामत कर रहा है, वो रहनुमाई कर रहा है, उस सवारी को चलाना भी जानता है, बचाना भी जानता है, आपको लेकर एक मुकाम से दूसरे तक जा रहा है। जो ड्राइवर है, जो पायलट है, वो उस वक्त आपका उस सफर का इमाम होता है। वाह, ये है लुगत वाला इमाम। बात समझ रहे हैं आप? ये है लुगत वाला इमाम। लुगवी तौर पे जो भी आगे चले, रहनुमाई कर दे, वो इमाम। बेशक। और लुगत ही में जो आपके सामने खड़ा होकर आपको नमाज पढ़ाए, वो भी इमाम। वाह। अब ये लुगत का इमाम और है जो किसी फील्ड में ऐसी किताब लिख दे कि उससे पहले
इंसानों में उस मौजू की उतनी कामिल किताब ना आई हो, कामिल तो सिर्फ अल्लाह की किताब है, मगर मैं इस्तिलाहन कह रहा हूँ कि दुनिया से कंपेयर करते हुए एक बेहतरीन किताब फलसफा में लिख दे, वो फलसफा का इमाम। एक शरह फिक्र में लिख दे तो फिक्र में इमाम बन गया। मगर ये कौन सा इमाम है? ये लुगत की रूह से इमाम। जैसे वहां लुगत की रूह से कोई शख्स रसूल बन जाता है, मगर मनसब की रूह से, अल्लाह की अता से, टर्मिनोलॉजी के लिहाज से, ओहदे के लिहाज से, अल्लाह की नस के लिहाज से जो रसूल होगा, वो रसूल पूरी दुनिया के बाकी रसूलों से कहीं बुलंद मुकाम रखता है, उसका कंपैरिजन भी नहीं है बाकी रसूलों से। बेशक लोगों के बनाए हुए रसूलों से अल्लाह के बनाए हुए का कंपैरिजन नहीं है। इसी तरह इमाम भी जब अल्लाह बनाता है इस्तिलाह में, तो वो इमाम जो नस से इलाहियात से बने, वो हमारे ये 12 इमाम हैं, इनके सिवा कोई इमाम नहीं हो सकता। बेशक पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु और इन इमामों में वही निशानियां होंगी जो सूरह जुमा की आयत में रसूल की निशानियां हैं। वासफिल उम्मीयीन रसूलम यतलू अलैहिम आयाति, आयतों की तिलावत, तज़किया नफूस, किताब और हिकमत की तालीम देते हुए आएंगे। क्योंकि ऐसे रसूल का वारिस है तो ऐसा ही होगा। बेशक। अब ये है इमाम का फर्क। अब जो मैं अर्ज करने लगा हूं वो बात यह है कि जो गलत फहमियां पैदा होती हैं ये होती हैं कि हमारे यहाँ बाज़ औक़ात हमारे अपने तबकों में शोर मचता है। मसलन लिखा गया अल इमाम अल खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैह, और बर्रे सगीर पाको हिंद में ये लफ्ज बर्दाश्त नहीं करते हमारे लोग। वो कहते हैं ये 13वां इमाम कहां से आ गया। अब इसका जवाब सुन ले भाई, वो लुगत की रूह से इमाम है। बेशक। आप फिका की किताबें, इनकलाब, ये ऐसी बात नहीं है कि ये लफ्ज सिर्फ इनकलाब ईरान लेकर आया। ये हमारे मकतब में और तमाम मकातब अरब व अजम में ये लफ्ज पहले भी लीडरशिप के लिए मौजूद रहा। अल इमाम उल बाक़िर सद्र, इनकलाब ईरान से पहले क्या आदमी। पुरानी वेबसाइट्स, पुरानी किताबें उठाइए, इनकलाब से पहले उन्हें भी इमाम कहा गया। अल इमाम उल हकीम, मोहसिन अल हकीम, उनके लिए भी लफ्ज़ इमाम आज भी आप देख सकते हैं। अल इमाम अल खुई। तो ये हम क्यों इतनी तंग नजरी से देखते हैं कि अगर अल इमाम अल खुमैनी कहा जाए तो सिर्फ बराह रास्त हम ये समझें कि ये इनकलाब ईरान ने मजहब तब्दील कर दिया, हम तो किसी और को इमाम नहीं कहते। ठीक है, हमारे यहाँ नहीं कहते, इंडो पाक में एहतियातन हम अपने इमाम मस्जिद को भी पेश नमाज कहते हैं। ये बात मैं बहुत अहम आप तक पहुंचा रहा हूं। मगर ये हमारी जनरेशंस में, पिछली 3-4 जनरेशंस ने जो इंडो पाक में हमारे आबा व अजदाद की भी थी और हमारी भी, हमने शुरू से ये पढ़ा कि इमाम सिर्फ 12 हैं, मगर लफ्ज इमाम के लुगवी मानी को छोड़कर समझते रहे। इस चीज को सोचा ही नहीं कि इसके 2 मफहूम हो सकते हैं। एक लुगवी मफहूम है, एक शरई और इस्तिलाही मफहूम है, कुरानी मफहूम है। कुरानी मफहूम में तो कोई 12 इमामों के बाद इमाम कहलाने का हक ही नहीं रखता कि नस इलाहिया वाले इमाम सिर्फ ये हैं। लेकिन इस्तिलाह जो यानी लुगत के अंदर, लुगत की रूह से अगर किसी को इमाम कहा जाए तो हमें सीखपा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि इन लोगों ने मजहब तब्दील कर दिया, फलां को इमाम कहते हैं। भाई मजहब तब्दील अब नहीं हुआ, पहले भी अल इमाम लिखा गया। ये वजह ये है कि हम चूंकि बड़े सगीर में रहते हैं, हमने उर्दू किताबों और उर्दू रिसालों के सिवा कुछ सुनना पड़ा ही नहीं। हमारे यहाँ हमारे रिसालों में कभी किसी को इमाम लिखने का अंदाज नहीं अपनाया गया। लेकिन अगर हम अरब में रहते होते, इराक में रहते होते, लबनान में रहते होते, जहाँ अरबी जुबान बोली जाती है, वहां पे का लफ्ज ही नहीं है, इसलिए पेश नमाज तो वहां कहते नहीं, ये फारसी बंदिश है। अब वो पेश नमाज को बेचारे क्या कहें। तो पेश नमाज को वो उस दौर में भी इमाम कहते थे। और यहां तो आपने शिया
مکاتب میں آسٹریلیا میں یو کے میں یو ایس میں کینیڈا میں جو لوگ رہتے ہیں جب آپ اہل عرب کے عزاخانوں میں جاتے ہیں تو اپنے پیش نماز کو امام کہتے ہیں شیخ کہتے ہیں یا امام کہتے ہیں دو ہی لفظ ہیں بے شک تو اگر وہاں ہم برداشت کر رہے ہیں تو یہاں ہمیں کیوں شبہ پڑتا ہے کہ عقیدہ بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ امام خمینی انہیں 13واں امام مانو نعوذ باللہ نہ کبھی انہوں نے کہا نہ ان کی سوچ میں گزرا کہ میں ائمہ منصوص من اللہ کی فہرست میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہوں اسی عربی مفہوم کے عنوان سے امام کہلاتے رہے اسی لیے فقہ کی کتابوں میں آپ آج سے 50 سال پرانی آیت اللہ حسین بروجردی کے زمانے کی اٹھا لیں آیت اللہ حکیم سے بھی پہلے کے تو وہاں بھی اگر اصطلاح میں نماز چیپٹر کھولیں تو آپ پڑھیں گے تو آپ کو کیا کہا جائے گا جو آپ پیچھے پڑھتے ہیں نماز آپ کو ہم سب کو جو ہم پیچھے نماز پڑھتے ہیں کسی کے ہمیں ماموم کہا جاتا ہے بھائی فقہ کی کتابیں پڑھیں تو جو نماز پیچھے پڑھ رہا ہے پیش نماز کے میں بات بہت پتہ کی اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جھگڑے جو ہیں وہ صرف کم علمی کے سبب ہیں بے شک فیملیرٹی نہیں ہے اسے تو چلے ہم بے شک پیش امام کہہ دیں ہمارے پاس پیش کا لفظ ہے ہندی میں فارسی میں ہے اردو میں ہے پیش نماز کہہ دیا ہمیں بڑا اچھا لگا کہ ہم نے اسے امام نہیں کہا لیکن جو پڑھ رہا ہے اسے مقتدی بھی کہتے ہیں ماموم دونوں لفظ ملتے ہیں اگر آپ پیچھے نماز پڑھ کے ماموم ہیں تو پھر صرف سوچ اور علم کی کمی ہے کہ ہم آگے کھڑے ہونے والے کو اگر امام کہہ دیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ائمہ طاہرین سے ملایا جا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ لغت کے سبب اسے امام کہا جا رہا ہے لغوی ڈکشنری میں جو آگے کھڑے ہونے والے کے لیے لفظ ہوتا ہے اسے امام کہا جاتا ہے لیکن اللہ کی آیات میں جسے امام کہا جاتا ہے تو اللہ کی آیات میں منصب اللہ کا دیا ہوا ہے حتیٰ کہ اللہ نے بھی یہ تو حق کے امام ہے جن انبیاء کا میں نے ذکر کیا 14 معصومین میں 12 ائمہ کا ذکر کیا یہ کون ہے حق کے امام ہے جبکہ اللہ نے قرآن میں بھی ایک نشانی چھوڑی کہ جو باطل کے قافلوں کو لے کر چلتے ہیں خود ساختہ امام انہیں بھی اللہ نے کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ کچھ ایسے امام بھی ہیں کہ جو لوگوں کو نار کی طرف بلاتے ہیں تو جب قرآن بھی ائمہ نار کو بھی امام کہہ رہا ہے اور ائمہ امر الہی کو بھی ہادیوں کو بھی امام کہہ رہا ہے تو مفہوم سمجھ میں آ گیا کہ عربی جہاں بھی بولی اور سمجھی جائے گی وہاں امام کا لفظ اتنا سینسیٹیو نہیں ہے اس لیے اس فرق یہ سمجھنا ہوگا جیسے رسول کا لفظ سینسیٹیو نہیں ہے جناب جبرائیل علیہ السلام جب آئے جناب مریم کے پاس وہاں بھی لفظ رسول رکھا اللہ نے حالانکہ وہ اس طرح پیغامبر والے رسول نہیں ہیں نہ نبی ہیں مگر چونکہ پیغام لائے تھے تو رسول ہو گئے بے شک تو قرآن بھی دونوں مفہوموں میں لفظ کی پہچان کرواتا رہا ہے اب ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کسی اپنے مرجع یا کسی فقیہ کو الامام کہتے ہیں تو ہمیں خود معلوم ہونا چاہیے کہ یہ صرف محدود قیادت کی حد تک امام ہے بے شک جو حقیقی امام ہے جو نص الہیہ سے امام ہے جو پیغمبر کے اوصیاء ہیں وہ کل بھی 12 تھے قیامت تک 12 رہیں گے کوئی ان میں اگر مداخلت کرے گا تو اسے ہم باطل ہی باطل قرار دیں بے شک بے شک صرف لفظوں کی بھول میں ہم قوم کے اندر انتشار مت ڈالیں میری ساری گفتگو کا مقصد یہ تھا امام صادق علیہ السلام بہترین کے ذکر کے سائے میں ضروری تھا کہ آپ تک وہ میسج پہنچایا جائے جس پر ان دنوں میں قوم لڑ رہی ہے تاکہ امام کے فیض سے ایک ایسا میسج پہنچ جائے آپ تک کہ آپ کی نظر میں وسعت پیدا ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ تو ان ائمہ طاہرین سے ملنے والا کوئی نہیں اس لیے ہم ائمہ کے ساتھ طاہرین کہتے ہیں واہ سبحان اللہ ائمہ کے ساتھ معصومین کہتے ہیں ائمہ معصومین اگر کوئی اپنے ساتھ امام طاہرین کا لفظ لگا لے امام طاہر کہنا چاہے اپنے آپ کو امام معصوم کہنا چاہے
तो यकीनन वो लानत का मुस्तहिक है, इसलिए कि मासूमीन वही हैं जिन्हें अल्लाह मासूम बनाता है, ताहिरीन वही हैं जिन पर आयत ततहीर नाजिल होती है, और कोई ताहिर नहीं हो सकता। गुनाहगार को भी थोड़े वक्फा के लिए अल्लाह ने कई जगह पे इमाम बनाया, इमाम मस्जिद, और इसीलिए हम तमाम मकातब इस्लामिया से कहते हैं कि आप भी होश के साथ इमाम को पहचाने। ये जो आपको फिक़ह की एक किताब लिख कर दे दे, वो इमाम नहीं होता जो इमाम मनसूस मिन अल्लाह होता है। ऐसे इमाम तो हमारे पास हर सदी में कई रहे हैं, तुम्हारे पास सिर्फ 4 हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो 4 भी क्या है? इमाम अबू हनीफा किसके शागिर्द? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। साफ सब किताबों में लिखा हुआ है। सीखा किससे शरीयत को, फिक़ह को, कानून किससे सीखे? पैगंबर फरजंद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, बेशक वसीय पैगंबर से, इमाम मासूम से सीखे, और फिर गैर मासूम भी इमाम बनते चले गए। इमाम मालिक बराह रास्त इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द। इमाम शाफी कौन है? वो आगे इमाम मालिक के शागिर्द। इमाम हम्बल कौन है? वो इमाम शाफई के शागिर्द। तो ये शागिर्दियों में इमाम बनने वाले इमाम दुनिया के इमाम हैं। हमें कोई मुगालता नहीं होता। उन्होंने अपने अपने गिरोह की क़यादत की, इसलिए उनके गिरोह के नजदीक वो इमाम हो गए। लेकिन हम किन इमामों के अमल को हुज्जत मानते हैं, उनके फरमान को अल्लाह का हुक्म मानते हैं, वो इमाम वो होते हैं कि जो दुनिया में उस्तादों के साथ बैठकर उस्तादों से कुछ सीख कर इमाम नहीं बनते, अल्लाह की बारगाह से इल्म के साथ इमाम बन गया। बेशक बेशक। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद ने इरशाद फरमाया। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की दूसरी हदीस यही सुन लीजिए, और मैं जिक्र को मुंसलिक करूं जिक्र मसाइब से। फरमाया कि हम 12 के 12 में 3 चीजें एक जैसी हैं: इल्म, शुजात और इबादत। ये ना समझें कि इबादत सैयद सज्जाद का जिक्र हो तो उस जिक्र में बाकी आइम्मा नफी हो जाते हैं। अगर उस मंजिल पे वो आए तो सब ज़ैनुल आबिदीन नजर आएंगे। तकाजे की जरूरत है, अल्लाह किस तकाजे को किस इमाम से जाहिर करना चाहता। इमाम के इमाम सादिक के नाम के साथ सादिक इसलिए रखा कि उम्मत ने शुरू से लेकर अब तक खुद साख्ता खलीफे तो बनाए, खुद साख्ता हादी तो बनाए, इमाम का लफ्ज किसी को नहीं दिया। इस जमाने में झूठे इमाम भी बनाए गए, खुद साख्ता इमाम बनाए गए। तो अल्लाह ने इमाम की सिफात में, इमाम के अलकाब में सादिक का लफ्ज रखा। रसूल ने ऐलान कर दिया कि जब बहुत से इमाम होंगे तो सादिक इमाम कौन है, उसकी पहचान ये है कि अल इमाम जाफर सादिक, सादिक व अमीन हूँ, उसकी भी पहचान सादिक होगी। बेशक। तो हुजूर ये सिलसिला है। मगर खुदा के लिए परवरदिगार हमें ये तौफीक दे। मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ कि इन मवाइज को खुद हल किया करें कि अगर किसी फकीह को इमाम कहा जा रहा है तो उसमें हमें ये बहस छेड़ने की जरूरत नहीं है कि ये नया इमाम कहाँ से आ गया। वो किताबी तौर पे इमाम कहा जा रहा है, वो लुग़वी तौर पे डिक्शनरी और फरहंग की रूह से इमाम कहा जा रहा है। लेकिन जो मनसूस मिन अल्लाह इमाम है, कभी उनमें, उनकी फहरिस्त में इनमें से कोई न शामिल हो सकता है न शामिल किया जा सकता। अगर कोई करेगा तो खुद भी खिजल होगा और क़यामत तक नदामत ही को काटेगा कि जो ये समझे कि मैं इन आइम्मा की फहरिस्त में शामिल हो गया। तो बस यही अर्ज करना था। इमाम सादिक वो जात हैं, किसी को इक़्तिदार मिले क़यामत तक 12 आइम्मा की मिल्लत जाफरिया के नाम से मारूफ हो गई। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का नाम तमाम मिल्लत के लिए क़यामत तक उर्फियत बन गया। हमारे लिए हमारी उर्फियत, हमारी पहचान इमाम सादिक बन गया, ये जाफरी हैं। बेशक बेशक बेशक। हालांकि हम हैदरी हैं, हम हसनी हैं, हम हुसैनी हैं, हम आबिदी हैं, हम हर इमाम की निस्बत हमसे हम रज़वी हैं। बेशक। हम अस्करी, हम इमाम अस्करी की निस्बत से अस्करी ही हैं। मगर जाफरी क्यों कहा गया कि हजरत निस्फ नहार पर वाक़ई।
ए इमाम इधर 6 उधर, हजरत माबैन में है। वाह सुभान और जितना काम करने का अरसा हजरत को मिला, उसमें हजरत ने दीन को पूरी तरह मुरतब करके हमारे सामने रखा। मगर मैं सलाम करता हूं अपने इमाम को, और ये मनसूस मिनल्लाह ही की शान हो सकती है कि कहीं सिर्फ अपने नफ्स की प्रमोशन नहीं की, अल्लाह। अल्लाह ने पूरी जमीन की जुबान पे लफ्ज़ जाफरी खुद जारी करवाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद इमाम का रंग क्या, और हर इमाम की शान यही थी। किसी इमाम ने अपने नफ्स की प्रमोशन खुद नहीं की, क्योंकि अल्लाह के बनाए हुए की निशानी बेनियाज होता है इस चीज से कि मुझे कोई क्या समझेगा, उसे मनवाना अल्लाह का काम है। इनका काम है कि अल्लाह को मनवाए, ये अल्लाह को मनवाते हैं, अल्लाह इन्हें मनवा देता है। हजरत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम कदम कदम पे इक्तदार है, यानी शरई इक्तदार हासिल है। मैं दुनियावी इक्तदार की बात नहीं करता। और मौके हैं, तबलीग कितनी हदीस, हर दूसरी हदीस के पीछे अन इमाम सादिक, कितनी ज़ियारात हम तक पहुंची अन इमाम सादिक, ज़ियारत वारिस। कितने अल्फाज ऐसे जो मिनो अन वही हैं जो इमाम ने लिखवाए। जब ज़ियारतें अता करते थे तो ये नहीं कहते थे कि सुन लो, हुक्म देते थे कि मैं जैसे कह रहा हूं लिख लो, ताकि दोहरी सनद हो जाए कि ये लफ्ज बाद वालों ने नहीं बनाए, सुभान अल्लाह। इमाम ने दिए और ऐसे लिखेगा, और फिर इमाम उसे देखते थे कि और तस्दीक फरमाते थे कि ये वही लफ्ज हैं जो मैंने अता। सुभान अल्लाह। तो अब ये ज़ियारतें लिखवाई तो इमाम ने तखसीस से हदीसें जब बयान की तो लाजमी नहीं कि हर हदीस को कहो कि लिख कर मुझे दिखाओ, मगर जब ज़ियारात अता की तो इमाम ने नहीं चाहा कि एक लफ्ज क़यामत तक हमारे चाहने वाले ऐसा पढ़ें जो किसी और ने दाखिल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लफ्जों की सनद खुद कायम की, दिखवाया और तस्दीक करके पहुंचाया। सुभान फिर अल्लाह। हर इमाम को वो दिखाए गए कि ये लफ्ज मिले इमाम सादिक से, हर इमाम ने अप्रूव किया। हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक वो सारे अल्फाज बार बार आए। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से अप्रूव हुए, इमाम रजा अलैहिस्सलाम से, आपके 11वें इमाम ने हतमन अप्रूव किए कि ये वही लफ्ज है जो सैयद सज्जाद ने कहते, ये वही लफ्ज है जो अमीरुल मोमिनीन ने कहते, ये वही लफ्ज है जो हमारे सादिक आले मोहम्मद भी कहते। मगर देखें, जो मैं बात कर रहा हूं, अपने शोहरा के लिए इमाम ने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं अपने नाम पे कोई लाइब्रेरी बनवा दूं, मैं अपने नाम से कोई इमारत बनवा दूं, जैसे दुनिया के लोग दिलों में जिंदा रहने के लिए करते हैं, सड़कों के नाम, इमारतों के नाम, शहरों के नाम। हजरत इससे बेनियाज है बेशक। मगर एक अजीब फिक्र नजर आई। कोई भी आया, कहा तुमने मेरे जद्द मजलूम हुसैन की जियारत की है? हाय हाय हाय। क्या तुम्हें कोई हुसैन का मरसिया आता है? अल्लाह अकबर। क्या तुम्हें कोई अली मुर्तजा की मनक़िबत आती? हाय हाय क्या तुम हमारी जद्दा के हक को पहचानते हो? हाय। यानी इमाम अपने वक्त में बैठकर जितनी एनर्जी है, जितनी मेहनत है, वो इन्वेस्ट फरमा रहे हैं कि हुसैन की जियारत इतनी याद करवा जाऊं कि आने वाली नस्ल क़यामत तक न लफ्जों में तब्दीली पाए, न हमारे हुक्म में तब्दीली पाए। अल्लाह। हर एक से पूछा, प्रायोरिटी है। हजरत के पास जो आता था लाजमन हजरत कई बार आज आया, फिर अगले बरस आया, जब भी आता था हजरत के सवालों में एक अहम सवाल था, तुमने मेरे जद्द मजलूम की कब्र की जियारत की? यानी कितना ख्याल है इमाम सादिक को कि अबा अब्दुल्लाह हुसैन की जियारत राइज हो जाए। हुसैन का नाम, हुसैन की आजादारी को इतना प्रोमोट किया कि इमाम चाहते हैं कि मुझे अपने नाम की फिक्र नहीं, मुझे अपने जद हुसैन की आजादारी की फिक्र है, मुझे हुसैन की जियारत की फिक्र है, मुझे हुसैन के मरसिया की फिक्र है। ये काम था इमाम का।
वाहिद इमाम है कि जिस जगह आप पढ़ाते थे 4000 स्टूडेंट्स गुजरे इमाम के, यानी कि सारे इकट्ठे बैठते थे, तादाद में 4000 की तादाद मुर्रिखीन ने जो पूरी तरह मारिफत भी नहीं रखते उन्होंने भी रिकॉर्ड की। कितने उलूम इमाम पढ़ाते थे दुनिया भर के, रियाजी पढ़ाते थे, जोग्राफिया पढ़ाते थे, तारीख पढ़ाते थे, तफसीर पढ़ाते थे, कुरान पढ़ाते थे, फिक्र पढ़ाते थे, जिसके पास जो ज़र्फ था, कीमिया, इल्म कीमिया, जितने उलूम है, फिजिक्स, एवरीथिंग इमाम पढ़ा रहे हैं। जिसको जैसा ज़र्फ देखते हैं जिसका, उसको वैसा सब्जेक्ट पढ़ाते, उसके लिए चुनते हैं। इमाम ने इल्म को फैलाया, मगर एक काम साथ साथ रखा। मैंने किताबों में पढ़ा और बुजुर्ग उलमा से सुना कि ये वो इमाम है कि दिन में 4-4, 5-5 मरतबा मजलिस हुसैन बर्पा करते थे। तरवीज अज़ाए हुसैन के लिए इतना काम किया इमाम सादिक। जैसे ही किसी टॉपिक से फुर्सत होती थी और 15-20 मिनट वक्फा मिलता था, या खुद अपने जद का जिक्र करते थे, मसाइब बयान करते थे और फज़ाइल बयान करते थे, या किसी से कहते थे कि अगर तुम में से किसी को मेरे जद हुसैन का कोई मरसी आता है तो पढ़ दे। एक रावी का मैं बयान पहुंचा रहा हूँ, रावी से कहा कि आपको क्या मेरे जद हुसैन का कोई मरसी आता है? रावी ने कहा मौला मैंने खुद तो नहीं लिखा, लेकिन मैं किसी का लिखा हुआ हुसैन के लिए मरसिया बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेता हूँ। तो इमाम ने फरमाया हम यही तो चाहते थे, हम चाहते थे कि हुसैन का जिक्र हो जाए। हजरत ने उसी वक्त तमाम बैठने वालों से कहा सफ को आरास्ता कर लें, ये जाकिर हैं, हुसैन का जिक्र अभी पढ़ेंगे, हम सब गिरिया करेंगे, अज़ाए हुसैन को सुनेंगे। अभी वो शुरू करने के लिए खड़ा हुआ, रावी कहता है कि इमाम ने मुझे थोड़ी देर के लिए रोका और कुछ कदम चल के गए और पर्दे लगवाने शुरू किए। अभी शुरू न करना, थोड़ा इंतजार। मस्तूरात पहले हरम को कहा के पर्दे के पीछे आता है। हुसैन की आजादारी का ये अंदाज हम तक पहुंचा कैसे? इमाम सादिक की खैरात है, अकेले मर्द सुन रहे तो काफी नहीं, कहा कि नहीं, घर के एक एक बच्चे और एक एक मस्तूर को जिक्र हुसैन सुनना है। पर्दे के पीछे बिठाया, जब जिक्र हुआ, जैसे जैसे मसाइब बयान होते गए, गिरिया बढ़ता गया। वो रावी कहते हैं कि इमाम बिलख बिलख के रो रहे थे, बुलंद आवाज से चीखें बुलंद हो रही थी इमाम की। एक वक्त आया कि वो कहते हैं मैंने अचानक महसूस किया कि मस्तूरात की आवाजें गालिब हो गई हैं मर्दों की आवाजों पे, तो मुझे थोड़ी सी गैरत महसूस हुई, मैं रुक गया। इमाम ने पूछा कि ऐन वस्ते गिरिया में आपने पढ़ना क्यों रोका, क्या सबब हो गया, क्यों रुके? आगे मौला मुझे मस्तूरात मुखद्दरात की आवाजें आई हैं, मैंने सोचा कि बेअदबी हो रही, नहीं यही तो बताना चाहता हूँ। ये आजादारी ऐसी है कि इसमें चाहे आवाजें बुलंद हो, हुसैन की आजादारी बुलंद न करना, हुसैन की बहनें और बेटियां शाम के बाजारों में कैद हो गई। आजादाराने हुसैन ये अंदाज रहा। जब वक्त शहादत आया, मंसूर अब्बासी खलीफा दवान की, उस मलून के जहर से हजरत की शहादत हुई। हासिदों ने हर इमाम को जहर दिया। जब शहादत हुई, वक्त आखिर आया, सरे अक़दस इमाम मूसा काज़िम की झोली में है। जब बाबा की ये कैफियत देखी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने, हजरत गश में है, इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम के आंसू आंखों से निकलते हैं, रुखसारे सादे के आले मोहम्मद पे गिरते हैं। आंसुओं की हिद्दत से इमाम ने आंख खोली, कहा बेटा सब्र करने की जरूरत है, इस कदर शिद्दत से मत गिरिया करो, सब्र करो। उस वक्त इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बाबा जो कुछ आप देख रहे हैं मैं भी देख रहा हूँ, मैं आपकी मुसीबत पे तो खामोश हो जाऊं, लेकिन वो जब पर्दे में मेरी जद्दा आके रो रही है, फातिमा रो रही है, आपकी मुसीबत में जो हमारी जद्दा जनाबे फातिमा रो रही है, फातिमा का गिरिया देख कर मैं अपनी गिरिया को कैसे रोक सकता? जब तक जद्दा का गिरिया नहीं खत्म होगा, हमारी दादी का गिरिया जब तक खत्म नहीं होगा, हमारे आंसू भी नहीं रुक सकते, हमारा गिरिया भी जारी रहेगा। ऐसे ही जिक्र हुआ, जद्दा का जिक्र हुआ,
खुद सादिक आले मोहम्मद की आंखों से आंसू जारी हुए। कहा जद्दा मोहतरमा, ए अलिया, ए कुदसिया, ए बतूल अजरा, आप तशरीफ लाई मेरी आजादारी में आप तशरीफ लाई है। मुझे मालूम है मैं इस कौम को आपका हक बता कर गया हूँ। उस वक्त इमाम की वो हदीस याद आती है, ये इमाम जाफर सादिक थे। कौन होता जो, अगर इमाम न होते तो कौन बताता कि जब क़यामत का दिन होगा, फरमाया कि उस वक्त तमाम अहले महशर जमा होंगे, ऐलान होगा उज़ू अब्सारकुम, अपनी आंखों को बंद कर लो और अपने रऊस को झुका लो। क्यों? इसलिए कि मोहम्मद मुस्तफा की बेटी मैदान महशर में आ रही है। ये बताया किसने? इमाम सादिक ने बताया। अरे मुस्तकबिल का मंजर देखने वाला इमाम, कयामत का मंजर देखने वाला इमाम जिंदगी में बता कर गया। जद्दा का जिक्र किस तरह किया, अबा अब्दुल्लाह हुसैन का जिक्र किस तरह किया, एक एक के मुकाम को पहचानवा दिया, ताकि जब कयामत में आएगी उस वक्त हुक्म होगा। कितने हजार नूर की अम्मारियां पर्दे होंगे, बीबी इस शान से आएंगी। कितने हजार जन्नत की हूरें हमरा होंगी, कनीजें साथ होंगी। उस आलम में, उस शान में जब बीबी आएगी तो किसी ने सवाल किया, ये उलमा के माबैन का वाक़या है कि जब इतने हिजाब में आएंगी तो सरों को झुकाने, आंखों को बंद करने का हुक्म क्यों होगा? वो तो आही हिजाब में रही हैं। तो उस आलिम आरिफ ने कहा था कि उनके हिजाब का सबब नहीं कहा जाएगा, हिजाब का तो जिम्मेदार अल्लाह है, लेकिन वो इस हालत में आएगी कि अहले महशर में ये ताब नहीं होगी कि सैयदा की मुसीबत का आलम देखे। बीबी साक़ अर्श को पकड़ के कहेंगी, अरे ला मुझे मेरे दोनों बेटों की मजलूमियत दिखा। उसी वक्त जमाने बदलेंगे, वो जमाना सामने आएगा। हसने मुजतबा का जख्मी कलेजा नजर आएगा, हुसैन की कटती हुई रगें नजर आएंगी। सवाल होगा ऐ सैयदा जन्नत में तशरीफ ले जाए। बीवी कहेगी जब तक एक हज़ार मेरे बेटों का मैं वादा करके आई थी नहीं जाता ना, मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी। का रसूल कहेंगे ये किसने बताया? इमाम सादिक ने बताया। ये जुमले में जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, इमाम सादिक बता के गए कि जब ये मंजिल आएगी रसूल कहेंगे कि आप अल्लाह की बारगाह में इन गुनाहगारों को बख्शवाने के लिए, इन मुहिब्बान आले मोहम्मद को बख्शवाने के लिए, आपके पास मेरी उम्मत को बख्शवाने के लिए क्या चीज है? तो उस वक्त सैयदा तड़प के कहेंगी कि बाबा मुझे शफाअतना यदाने मक्तूअताने वलदी अब्बास, मुझे इस तबका को, इस कौम को बख्शवाने के लिए अपने बेटे अब्बास के दो कटे हुए बाजू सामान शिफात में काफी है। ब्रदर अली जदी, अगर आप नोहा अगर आप पेश कर दें। या हुसैन या हुसैन या हुसैन, काफिला है अब्बास जो जिंदा है, महफूज काफिला है अब्बास जो जिंदा है। अभी दूर करबला है, अभी दूर करबला है, अभी दूर करबला है, अब्बास जो जिंदा है। इस नूर कारवा में नूरी अमारियां हैं, नूरी अमारियों में नूरी सवारियां हैं, नूरी सवारियां हैं। सर पर अलम खुला है अब्बास जो जिंदा है। अभी दूर करबला है, अभी दूर करबला है, दूर करबला है,
عباس جو زندہ ہے، نام حرموں کا مجمع ہٹ ہٹ کے ہے گزرتا، بہرے میں با وفا کے طے ہو رہا ہے رستہ، طے ہو رہا ہے رستہ، کیا شان و دبدبا ہے عباس جو زندہ ہے، ابھی تو کربلا ہے عباس جو زندہ ہے، عباس جیسا بھائی سالار کارواں ہے، بولے حسین مجھ کو پھر کوئی غم کہاں ہے، پھر کوئی غم کہاں ہے، ہر غم کی یہ دوا ہے عباس جو زندہ ہے، ابھی دور کربلا ہے عباس جو زندہ ہے، زینب حیا کی ملکہ کلثوم اور رقیہ، لیلا رباب فروا کبرا سکینہ فیضا، کبرا سکینہ فیضا، ہر بی باردہ ہے عباس جو زندہ ہے، اب دور کربلا ہے، ابھی دور کربلا ہے، ابھی دور کربلا ہے، عباس جو زندہ ہے، عباس جو زندہ ہے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، اللہم وعلى محمد محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ جزاک اللہ علی، جزاک اللہ۔ مرزا بھائی اگر آپ زیارت بھی پڑھا دیجئے اور اس کے علاوہ اس سے پہلے قبلہ سے گزارش ہے کہ کیونکہ حال ہی میں بہت سارے مومنین وبا کے سبب اس دنیا سے چلے بھی گئے، ایک فاتح بھی پڑھا دیں جو بیمار ہوں کے دعا کروا دیں۔ یا اللہ تجھے اعوذ باللہ من الشیطان خان وعدہ عصمت محمد وعلى محمد رحمۃ السلام کا واسطہ، ہمارے اس امام کا واسطہ جس کی صف اعضاء پہ ہم حاضر ہوئے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا واسطہ، صلی اللہ محمد علیہ، تجھے تمام خان وعدہ صادقین معصومین کا واسطہ یا الہ العالمین، جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کلی عنایت۔ الہی آمین، الہی آمین۔ میں برادر فراز حسین صاحب کی والدہ اور ان کے والد بھی عدالت سے دو چار رہے ہیں، الحمدللہ کہ اچھی خبریں ہیں، خالق ان کو کامل شفا الہی آمین، زندگی عنایت۔ میری والدہ بہت علیل ہیں، خالق ان کو شفا کلی عنایت۔ باقی جتنے مومنین کے اقربا میں بہت سے لوگ علیل ہیں اس وقت، پاری رہا ان کو شفا کلی عنایت۔ الہی آمین، طالب جوہری صاحب علیل ہیں، خالق ان کو اللہ امین، سلامتی عنایت فرمائے۔ فرمایا ہے ہمارا بار الہ، انہوں نے جس طرح خدمت قرآن اور خدمت مکتب آل محمد کی ہے، ان تمام برکتوں کا واسطہ الہی آمین، تجھے اپنے نام، اپنے ذکر، اپنی کتاب کی عظمت کا واسطہ الہی آمین، شفا کلی عنایت فرما، ان کا سایہ ملت کے سروں پہ قائم رکھ، الہی تکلیف اور بیماری کو خود دور فرما، ہر بیمار کی تکلیف اور بیماری کو تو دور فرما۔ آمین، تو الہی غالب ہے، یہ بیماریاں ہمارے نفسوں پہ اگر غالب ہو رہی ہے تو ہم اس غالب کو مانتے ہیں کہ جس کے پاس تمام غلبے ہیں۔ بار الہ بے شک، تجھے اپنے غلبہ کا واسطہ، اپنی قوت کا واسطہ اور ان ہستیوں کا واسطہ جنہیں ہم بطور وسیلہ و توسل پیش کریں، الہی ہمارے آمین، ہر بیمار کو شفا کلی عنایت۔ الہی آمین۔ جو مرحومین، جو شہداء جو دنیا سے چلے گئے ہیں جس تکلیف اور عرضہ میں، بار الہ ان کو درجات جوار امام حسین علیہ السلام الہی آمین، کامل مغفرت انہیں نواز، دنیا کے دکھوں، بیماریوں، تکلیفوں کا مداوع آخرت میں ان کے ساتھ فرما، ان کے درجات بلند ہو جائیں، الہی آمین، ان کے آخرت کے سارے مراحل ان پہ آسان ہو جائیں، الہی ان آمین، کے درجات بلند فرما۔ جو بیمار ہیں، مولانا ابوالقاسم صاحب کی اہلیہ شدید بیمار ہیں، الہی آمین، اور کچھ علماء میں ذکر نہیں کرنا چاہتا نام سب کا لے کے، لیکن کچھ ہمارے بہت جید علماء بھی اس وقت علیل ہیں، بار الہ ان سب کو شفا کلی عنایت۔ الہی آمین، تمام ملت امامیہ، ملت حقہ کے نفوس اور افراد کو صحت اور سلامتی عنایت، اور تمام قوم انسانی، ملت انسانی کو بار الہ
اس وبا سے جسے کرونا کی وبا کہتے ہیں نجات عنایت فرما، اور ہر ممکن وبا سے انسانوں کو تو محفوظ فرما دے، تو معاف فرما دے، اور اغیار کی خیر اور ان کی شفا، کیونکہ سب لوگوں کے لیے شفا کا سبب ہوگی، کہ ہم سب ایک معاشرے میں رہتے ہیں ہمارے رہا، اس لیے ہم تجھ سے ہر بندے کے لیے شفا کے طالب، اس مرض کو ختم فرما، امراض اور خوف دور فرما دے، انسانی معاشرے کی صحت کو بحال فرما، اور جو لوگ ذرا بھی فکر تیری بارگاہ کی طرف متوجہ رکھتے ہیں ان کو ایسی عبرت عنایت فرما کہ وہ اس سے تیری ذات کی پہچان کو مکمل کریں ان عبرتوں سے، اور تیری پاک بارگاہ میں تیری بندگی تک ہدایت فرما، اور جو ہمارے قلوب میں ہمیں ہدایت پہ قائم رکھ، اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو راضی نہ ہو۔ ہمیں ہمارے ظاہری و باطنی تمام امراض سے تو شفا سے محفوظ فرما، بلاؤں سے محفوظ فرما، حادثات اور تکلیفیں دور فرما دے یا الہ العالمین بحق محمد وعلی المعصومین۔ جتنے مومنین و مومنات سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے، بار الہ ان سب کو شفا کر سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ سورہ فاتحہ للمؤمنین والمؤمنات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد واہدنا الصراط المستقیم۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب يا الله يا قدير يا نصير رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي۔ یا اللہ اس مجلس کا واسطہ، اس شب کا واسطہ جسے تو نے مبارک قرار دیا، چنی ہوئی شب جمعہ ہے، شب کی برکات اور اس استغاثہ کی التجا کی شنوائی فرماتے ہوئے یا الہ العالمین تو اپنے وعدوں اور اپنے لطف و کرم کی تجدید فرما، اور ہم پہ ظاہر فرما اپنے کرم اور لطف کو، ہر بیمار کو شفا عنایت فرما، رد قضا بھی فرما دے، رد بلا بھی فرما، یا مالک الملک یا مالک الملک بحق محمد وعلی المعصومین۔ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام ابتلائیں ان کی تشریف آوری کی خیرات میں، اہل ایمان کی تمام ابتلائیں دور فرما، تعجیل فرما، آسانیاں پیدا فرما محمد وعلی محمد اور ان کے محبان کے لیے۔ ہمیں حضرت کے جانثاروں غلاموں میں شامل فرما، ہمارے سیاد کبیر و صغیرہ معاف فرما، اس شب میں ہم پہ لطف رحم اور سلامتی کی نگاہ کا نزول محمد وعلی محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا فی هذه الساعة وفی کل ساعة مریم اللهم صل على توجه زيارة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا باعث الهدى ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي علت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله يا أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل العباس بن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان الأمان من فتنة الدنيا ومن شر الشيطان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وعجل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. مومنین کرام جو جزاک اللہ، انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔